हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ दयारु आपण मैंने भले था खुशी था प्रभु दयार मु भी भले अच्छी बहुत खुशी अच्छी संयुक्ता ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज मो ब्लॉग टी स्टार्ट करछि रोसई बोसई नुहे आम घर विषय नुहे कहीं मन दुख आज आम रोसई किसी हैनी काली जो गाधुआ भात रंधा होता से पिला खाई आम मन सब दुख आम परिवार भितर गोटे दुर्घटना घटी से मन दुख मो डाण आखि भी आहरी फुरुकुची दुर्घटना एमती भगवान दब बोली आम भाभी आमर मामू को पुओ एक्सपायर्ड करिगले जदि करिगले तांकर देह बहुत सुस्थ थिला कौन सी असुविधा भी तांकर नथिला हठात से शुई थिले गड़ी पइले राति बोधे 3टा कि 3:30 घंटा टाइम से गड़ी पइले जमी उठेला आलू सांगे सांगे पारालिसिस धरनेला जदि पारालिसिस धरनेला मेडिकल नेले कटक मेडिकल गोटे दिन रही से चलीगले से चलीगले किसी मनर दुख ना भगवान का हाथर आयुष आम हाथर नुहे संसार को आसते 2टा छुआ गोटे 5-6 वर्षर बोधे पुओ आ गोटे 2.5 वर्षर पुओ छाड़ी चलीगले भी सेरंग संबल ना आउर भी परिस्थिति एत खराब बापा जी भी सी छोट अणु चल जाइए माई थिले माई से पिलाटी के चाहिए थिले ये भी चलीगले परिस्थिति एत खराब होली भगवान को माने कौन कहवा भगवान को जहाँ मथार कथा ना तेलिया मथार तेल ना नुखुला मथा से रंग नुखुला बाप छेउंड होगी से थिले पुणी पिला मानू भी से बाप छेउंड करिकी गले परिवार भितर से माई जी सी विधवा होगी रही छोट अणु पिला अनेक थिले मनुष्य कले 2टा पुओ है जहाँ भाग्य गुणा से भल थिले पुणी भी बोर आज से कषण पड़गला भगवान तांकु देले कौन करवा दैव दुर्घटना ता छड़ा कि आम कहीपरानी जी लेखा से आमको भोगीते पड़ो आम सब जाइनु काली जाइक देखिक आईनु किंतु किसी भिडियो आम करना सेरंक धैर्य आमर ना कौन भिडियो कर कष्ट कुहनाल सब देखिकी से भाउजर आमर बयस बहुत कम बयस अनुसार देखला बेलू भारी दुख लगुच आम संगे से बहुत मिसती ये करती कौन करिया माने धैर्य भी रहुनी किसी कथा हाँवाई एत बड़ खरा दिन तापर भी सी कौ परिस्थिति थे भी से क्या फोन भी उठाऊ ना आम काली आसला भी फोन कनु फोन उठाऊ ना बहुत जी भुगी थी से जानी आम फैमिली एरंग घटीगला गोटे माने अति कष्टदायक दुर्घटना कहने चले भगवान क्या दुख न दिंतु बाप छेउंड सी निजे होते सी भी छोट छुआ को बाप छेउंड कर चलीगले 2.5 वर्षर पुओटी जो कांदुची हिसाब ना बाबा बाबा कहीकि जे कष्ट भुगी से जानी कष्ट कौन कौन करवा से इच्छा होनी किसी रोसई करते किंतु छुआ तो जाइए मोर ट्यूशन जदि ट्यूशन जाइए मुझे रोसई करी मो देह हाथ भी बल कूलौनी काली खाइबा पीवा आने ना से कष्ट जंत्रणा राति सारा से कथा को भाविकी देह भी भल लगुनि आ कौन करू भाग्य तो जी जहाँ लिखि ताकू ही भुगीते पड़ो आम भी छोट रंग कष्ट पाइनु सी भी आमको बहुत सहायता सहकार बंचेक रखी थे समस्त भल पाइबा आशीर्वाद थिला आम आसिकी स्टेज पहुँचीचु पुणी सी भी थे से स्टेजर सी भी टी मनस होते मार दुख जाइला बेसी कष्ट भाउज तो भाउज जो कष्ट पाँच माँ जी आम माई जी से अधिक कष्ट पाँच चित्कार खाली कर मैंने भाभी पारे से चित्कार मैंने धैर्य धरेबू कौन कहीकि जे कौ सांत्वनाटा दबू जे हाँ से धैर्य धरवे छोट अणु 2टा पिला से जन्म कले स्वामी की से हरदे स्वामी को चाहिए थे छुआटी चलीगले से भी घर द्वार भी भल करना घर परिस्थिति टी बहुत अभाव रही
ମାନେ ଭାଉଜ ଏଣୁ ପିଟି ଛାଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ମାଇଁ ବି ସିଆଡ଼ୁ ପିଟି ଛାଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ଛୁଆ ଦିଟା ଯେଉଁ ବାବା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିମି। ମୁଁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛି, ଯିଏ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଛି, ପରିସ୍ଥିତି କି ସାମ୍ନା କରିଛି, ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ। ଭଗବାନ କାହିଁକି ହଠାତ୍ କି ଦେଲେ? ଏମିତି କି ଦୋଷ ଭଗବାନଙ୍କର କରିଥିବେ? ମାନେ କିଏ କରିଥିଲା? ମା କରିଥିଲା କି ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା କି ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ? କେମିତି ଜାଣିବୁ କଷ୍ଟ କ'ଣ? ସେଇ କଥାକୁ ଭାବିକି ମାଇଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କି ଦୋଷ କରିଥିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୋର ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ହଠାତ୍ କିଛି ରୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା, ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ରୋଗ ହେଇଛି, ହଁ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ଯେ ଭଲ କରିପାଇଲେନି, ନହେଲେ ଶରୀର ଖରାପ ହେଲା, ନହେଲେ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଭଲ ମଣିଷ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଚେଷ୍ଟା ବି ବହୁତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଉ ମାଇଁକି ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବେନି, ତାପରେ ଖରା ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିମି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଲୁଚେଇ ହେଲାନି। ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା, ଭାଗ୍ୟ ଲିଖନ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିକି ସମସ୍ତେ ରହିତେ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଦୁଃଖ, ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭଗବାନ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇକି କାହିଁକି ଦିଏ? ବୟସ ହେଲା, ନହେଲେ ଚାଲିଗଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେ ଭାଇଙ୍କର ବୋଧେ ବୟସ 34-35 ବର୍ଷ କାନ୍ତରୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଚୁଟି ମୁଟି ପାଚି ଯାଇଥିଲା। 35-36 ବର୍ଷ ବୋଧେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ବୟସ, ବୋଧେ 27-28 ବର୍ଷ ହବ କି କ'ଣ ଭାଉଜଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ଭାଉଜ ଯିଏ, ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ, ମାନେ ବାଙ୍ଗରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ କାଲି ଚାହିଁ ହେଉନି, ଯୋଉଁ ସେ ପିଟି କଚାଡ଼ି ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଚାହିଁ ହେଉନି। ମୁଁ ବି ଅଧିକ କିଛି କହିଲା ପୁଣି ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭଗବାନ ବିପଦ ଦେଲେ। କ'ଣ କରିବା, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ଆମେ ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆଶ୍ରିତ। ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଦେବେ, ଯାହା କରିବେ, ଆମର ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ଆମକୁ ଚଳିତେ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ବୋଧେ ସେତିକି ଦିନର ଆମ ପାଖରେ ଲୀଳା ଥିଲା, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ନେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଆକୁ, ସ୍ତ୍ରୀକି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଗଲେ। ଆମେ ତୋର ବାଇରେ ଲୋକ, ଶ୍ୱଶୁର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବି ସ୍ୱାମୀର ଜାଗା କି ପୁଅର ଜାଗା କି ବାପର ଜାଗା କି ଘର ଲୋକର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଘରରେ ବି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ଗାଁ ଭିତରେ ଥିଲେ, ମାର୍କେଟ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ମାଟି ପକେଇକି ଘର କରିଥିଲେ, ମାନେ ବାଡ଼ଛଟା ଘର କରିକି ଆଜବେଷ୍ଟ ପକେଇକି ସେ ରହିଥିଲେ। ଯଦି ଘର ଫର ଆସେ କରିବୁ, ମାନେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ମାନେ ଦେଖିପାରିବୁନି। ସେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି, ଘରର ମଣିଷ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବା। ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ କୌଣସି ଖରାପ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଗାଁ କାଲି ବୁଲେଇଲେ, ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଚହଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟା ଭାଇ ଯିଏ, ସେମାନେ ଭାରି ନକିଲିଆ ରଙ୍କର ଥିଲେ, ମାନେ ନକିଲିଆ ଏତେ ଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ନ ହସୁଦିନେ ବି ହସିବେ। ସେମାନେ ଏମିତି ଲୋକ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ସାରା ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ମାର୍କେଟର ବୁଲେଇଲେ, ଆଉ ଗାଁ ବୁଲେଇଲେ, 3ଟା ଗାଁ ବୁଲେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ବୁଲେଇଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁର ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁ ବୁଲେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ବୁଲେଇଲେ ଆଣିକି। ମାନେ ସେ ଗାଁର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପାରିବେନି। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନି। କ'ଣ କରିବା, ବିପଦ ତ ପଡ଼ିଛି। ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଦେଖିବା, ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିମୁ, ତାଙ୍କ ବିପଦଟାକୁ ଆମ ବିପଦ ବୋଲିକି ଆଣିମୁ। ଯେତିକି ଆମର ସଖ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ
ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିକି ଏ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ତ ହବ। ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ଏଇଆ ଲେଖିଦେଲେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।